Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, khususipun dek kaseleran semulja Al Habib Ja'far bin Abu Bakar Al Muhdhar, sebutan kula hormaten, sebutan kula cintain, sebutan kula ta'zimaki. Matta'ana Allah bituli hayatihim asyarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Juga deka para alim ulama, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, juga deka pejabat desa, juga deka para alumni Pondok Pesantren Sidogiri, setajana sebutan kula hormaten, sebutan kula cintain, khususipun deka selera semulja pengasuh Pondok Pesantren Nurul Wafa, Kadita Kiai Haji Abdul Hafidh, juga deka Kiai Mahfud, juga deka Kiai Mas'ud, setajana sebutan kula hormaten, sebutan kula cintain. Matur moga selalu parangan sehat wal afiyah, lanjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Para santri Pondok Nurul Wafa, laki maupun binek, sedajana saya rahmatan sareng Allah, sebutan kula cintain. Alhamdulillah, malam mangken kaula sareng panjenengan bisa hadir pada situng majelis saya sangat saya. Majlis Kadito sangat saya karena Majlis Kadito adalah memperingati kelahirannya pun orang yang paling saya. Juga Majlis Kadito adalah majlis yang sangat muljah karena Majlis Kadito adalah memperingati kelahirannya pun orang yang paling muljah. Juga Majlis Kadito adalah majlis yang sangat kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis kadito adalah majlis saya memperingati kelahirannya pun orang saya paling kecintain sareng Allah Subhanahu wa taala, kadito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malar moga barokana majlis saya kadito, barokana orang saya paling saya kaula sareng panjenengan saya hadir kadito etetiaki orang saya, amin. Barokana orang saya paling muljah, barokana majlis saya muljah, matur moga kaula sareng panjenengan saya hadir kadito etetiaki orang saya muljah. Barokana orang saya kecintain sareng Allah, malar moga kaula sareng panjenengan saya hadir kadito dadi orang saya kecintain sareng Allah Subhanahu wa taala, dadi orang saya kecintain sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Juga malar moga kelaban sebab barokana majlis maulid kadinto, barokana para masyayikh Sidogiri kaula sareng panjenengan etetiaki orang saya, etetiaki orang saya mulja, etetiaki orang saya kecintaan sareng Allah, juga kecintaan sareng Gusti Kanjeng Nabi, juga kecintaan sareng masyayikh Sidogiri, amin Allahumma amin. Sebelumnya pun abdine kadito memperkenalki badan gaulek ya, karena beda ocan kanak ngode kasa mau tak kenal maka tak sayang ki ya. Jadi kula perkenalan dimen ki. Nyama kula neka Abdul Bar bin Abdul Karim. Kula neka anakan Kiai Abdul Karim, Japon orang Kiai Abdul Karim ki. Aba kula neka sareng pengasuh Pondok Sidogiri neka sepopoan. Sareng Kiai Fuad nika sepopo.
sareng almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil sepopo, sareng Kiai Abdul Alim sepopo, sareng Kiai Nawawi Sa'dullah sepopo, menabi sareng Kiai Bahar, sareng Punyai Lulu neka setretanan. Ampun kenal nggih. Mugi-mugi oleh barokah sedaya. Amin Allahumma amin. Para rabu sedaya sebatin kula muljaki. Kula neka pidato abid napa sekejak neka. Ongkuan. Senapa jam? Hah? Abid kuat ongku ta sampean neka. Padek napa lanceng? Mbok seneng lanceng reng-reng kanton iki. Para rabu sedaya sebatin kula muljaki sedengan sawis ki ya. Khairul umur ausatuha iki. Sedengan senapa 1 jam setengah apa 2 jam? Ongkuan. Kipun insyaallah tak sampai 2 jam. Kibadah Habib neka. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng panjenengan kadito dalam rangka ngeholen seorang guru iki. Ngeholen guru juga neka termasuk ngeholen orang sepuh Pak Bu. Guru neka juga termasuk orang sepuh, orang tua. Jawaban Kanjeng Nabi, abauka salasatun. Bapak kaula sapanjenengan neka beda macam telok. Abu kalladzi waladaka. Situng kadito bapak kaula sareng panjenengan neka adalah orang saya ngelairaki kaula sareng panjenengan. Bapak embu neka juga sebut orang tua. Terus walladzi zawwajaka ibnatahu. Saya nomor 2 kadito orang saya mekabin sareng anak binen. Kadito matuwa. Makanya coba ngelaba dak matuwa orang tua neka. Coba ngelamak mu kebelet juga detina aja karo matuwa tak oleh dek Kanjeng Nabi sedebu neka. Saya nomor 3 wallazi 'allamaka. Saya nomor 3 kadito orang semuruk kaula sareng panjenengan. Lan neka guru, para guru. Saya rabai. Make guru saya muruk alif ba ta neka juga termasuk orang tua, tapi terutama orang saya ngajarin kaula sareng panjenengan bisa jadi orang saya takut ada ka Allah. Kak Dito adalah orang sepuh yang paling utama. Nah, sebab menapi orang tua Kak Dito neka nyelametake kaula sareng panjenengan dari apoi neraka. Makanya lebih afdol guru, lebih afdol orang tua seroba guru. Karena man orang tua ini kan cuma nyelamatake kaula sareng dari apoi neraka, supaya tak keneng apoi neraka. Tapi mon guru nyelamatake kaula sareng panjenengan dari apoi neraka. Maka dari kadito kaula sareng panjenengan kudu lebih ngutamaake deka guru. Jadi malam mangken kadito kaula sareng panjenengan ngeholen orang sepuh saya paling afdol kadito para guru, para masyayikh dogiri khususnya pun Kiai Hasanin Nawawi matur moga kaula sapanjenengan oleh barokana amin Allahumma amin. Oneng barokah sampean Pak. Bu, oneng barokah Bu. Apa barokah me oneng? Dididik barokah. Oneng ta barokah sampean. Barokah neka secara bahasa adalah az-ziyadah wan nama. Pokok atamba neka barokah. Situng tambah situng 2. Nah neka barokah neka az-ziyadah wan nama. Nah, cukan haja embi lah. Embi neka barokah embi neka. Embi neka barokah. Mon patek neka tak barokah patek neka. Nah, bukti lagi mon embi neka menabi abudu neka paling banyak senapa embi neka mana budu neka. Paling banyak 4 paling banyak ya. Paling banyak 4 mon embi neka. Mon patek neka belu 10. Bahkan pernah terjadi patek neka abudu pak lekor Pak. Pak lekor patek neka budu neka. Sekali budu neka pak lekor. Lah secara akal mestena lebih banyak patek tenebeng embi neka. Kenapa? Karena patek neka mon budu neka banyak terus jarang beli. Jarang beli mau patek neka.
Mun embi sakute beli pada orang selamatan meli embi, pada orang datang dari Mekah meli embi, antara ke Mekah meli embi kina betul. Berung tompoan sate embi. Nek kata beda sate pate. Sobung jarang. Beda nang Kediri di asa di man. Kula moduk asa beda di man. Sate pate. Nah neka, tapi walaupun embik neka banyak beli, budu neka paling banyak empat, tapi kenyataannya embik neka lebih banyak daripada pate. Nah neka juga nutuaki bahwasanya embik neka barokah embik neka. Mon pate neka tak ada barokah. Lah neka barokah secara bahasa. Barokah secara istilah. Miturut istilah pun ulama yang kika diton apa? Khairul ilahi la yuqalu maknahu. Barokah secara istilah pun ulama yang kika diton kebagusna Allah saya tak bisa jangkau kelaban akal. Tak masuk akal. Lah ini kan barokah nih kan. Tak masuk de akal. Contoh hajat situng tambah situng sama dengan 1000, loh kata masuk akal, ini kebarokan ya kan. Telok tambah telok 1 juta, ini kebarokan ya kita masuk akal, nah ini barokah. Utama katina pas ada buakin yang kitab Diba yadahu tadharu barakatuhuma fil maqaim wal masyarib. Olehna Kanjeng Nabi kali itu mantum deeren ngenoman, lah ini barokah. Ini pada cerita sahabat Abi Hurairah neka toman situng bekto neka kelaparan lapar sarah sampai tabun neka kencel bi beto. Tapi hebat para sahabat neka walaupun lapar tak poron menta-menta neka tak poron menta-menta umpama gelem menta kasa ki banyak sahabat saya apareng tapi tak gelem menta. Napa akhir saya kelako? Akhirnya sahabat Abu Hurairah neka toju badannya pikir jalan, saya kak mah jalan neka ampu elebatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampu elebatan sahabat Abu Bakar, ampu elebatan sahabat Umar, ampu elebatan Sayyidina Utsman. Lah Pak neka marah neka pas Sayyidina Abu Bakar lebet. Ya deng sareng sahabat Abu Hurairah. Assalamualaikum sahabat Abu Bakar. Waalaikumsalam. Betul apa Abi Hurairah? Abi Hurairah neka apa tanya? Apa tanya surat neka ayat neka napa artinya sahabat Abu Bakar? Padahal sakuna oneng king tojukna karepe mi ajek compoan ajek deur. Tapi tepak neka sahabat Abu Bakar tak peka. Belen. Oh dia maksudnya seneka. Oh seneka, kibon. Gila deh yang kok mulai ya, kibon. Tak peka sahabat Abu Bakar. Empun tojuk boleh sahabat Abu Hurairah. Tak abid Sayyidina Umar lebet. Ya deng juga. Assalamualaikum Sayyidina Umar. Waalaikumsalam. Berapa Abu Hurairah? Kula tanya tentang ayatnya kenapa artinya? Jawab Sayyidina Umar. Oh iya karpa deh. Juga Sayyidina Umar neka tak peka juga. Karpa neka atanya neka tojuna me ajek deur di kacompon. Tapi tak peka. Wis lah ya, kok mulai ya, kipon. Tak abid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebet. Deng sareng sahabat Abi Hurairah. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Kula tanya aneh ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi peka Pak Bu. Aduh ayo norong kok lah tahu kakek lapar ya. Lah tahu ayo norong kok. Engki Kanjeng Nabi ayo norong. Empon norok dak dalem Gusti Kanjeng Nabi. Bareng dapak dak compon. Ayo lepu, sahabat Abu Hurairah. Iki nyawa netin Kanjeng Nabi lepu dak dalam. Lepu dak dalam Kanjeng Nabi pas ketengal beda gelas es susu beda neng atas meja. Ning atas meja nih kak bunga sahabat Abu Hurairah. Alhamdulillah beda susu. Marene kok ngenom kenyang kok. Ibadah sampai lagu marene kenyang kok tenang kok. Mereka Kanjeng Nabi tanya dek keluarganya. Susure dari di mana? Neka Kanjeng Nabi parengen sahabat kasa. Oh iya. Mereka Kanjeng Nabi ngolok Sayyidina sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nak bunganya ku solo ngenom. Ternyata sahabat Abu Hurairah olok kaki Ahlu Sufa ya.
Sahabat Ahlus Sufa aja soro kanak kabi, soro ngenom susu. Sahabat Ahlus Sufa neka benyaan neka kabine neka belum polo telok. Deki mon pada sesoki kare petong polo, deki pada pole oke boleh belum polo seneka. Pokok antara belum polo petong polo neka. Lho neka soro olo kabi. Sosa sahabat Abi Hurairah neka. Dek Maria susu segelas pas enom orang petong polo belum polo tak gemet tak melong kok. Tapi Arya perintah dari Gusti Kanjeng Nabi. Pada Nabi perintah na Allah kudu laksana aki kok. Ampun akhirnya mangkat sahabat Abu Hurairah entar dekat Masjid Nabawi. Jadi sahabat Ali Sufyan ka sahabat Gusti Kanjeng Nabi saya fakir Pak. Bu. Tak kudeun panapa Roma compok tak andi. Kelambine ka cuma situng saya anggune ka. Ampun katoen. Sahabat Ali Sufyan panjenengan tedhe aja pakon ndak dalem Kanjeng Nabi soro ngenom susu. Oke siap. Ampun mangkat kebi. Ndak dalem Gusti Kanjeng Nabi. Bareng dah Pak Kanjeng Nabi, ampun Ahlus Sufa pun pada yang ada. Oh iya, dia susu dia bagi. Sorong ngenom gentung-tung. Ampun, mulai dari situng ngenom. Sampai terakhir. Orang belum polo neka ngenom segelas neka pada kenyang kabi. Pada kenyang kabi. Duh, gelas neka es susu neka beda. Susu dan neka barokah neka. Tak masuk akal. Tapi karena Gusti Kanjeng Nabi saya mantum. Barokah cokop ki beda karena. Beda karena bagi di Kanjeng Nabi. Neka beda karena Kanjeng Nabi. Oh iya sahabat. Pas ayo Abu Hurairah enom. Suruh enom. Di sahabat Abu Hurairah enom sahabat Abu Hurairah. Mari enom sahabat. Enom boleh sahabat Abu Hurairah. Enom boleh. Sahabat boleh. Enom boleh. Enom boleh. Sahabat boleh. Enom boleh. Ampun Kanjeng Nabi tak kebuat Kanjeng Nabi full Kanjeng Nabi. Full pon tak buat. Ampun. Mari dekat terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngenom. Dan terkik berdekaran. Lain kali barokah. Neka mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka barokah neka. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Nah, tapi neka barokah. Juga pernah sahabat Abu Hurairah neka ada bus neka. Engkau dia selama masuk Islam, engkau dia kena musibah telo kali. Jadi mulai masuk Islam, neka sampai terakhir neka coba neng telo kali sahabat Abu Hurairah neka. Iki artinya coba neka banyak, tapi saya anggap paling rajin neka telok neka tok. Maka sahabat saya lain neka tanya bingung. Dia maka harap kakek aja kena musibah neng telo kali aja. Dia iya ceritanya. Jadi musibah pertama kita itu wafat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Kanjeng Nabi ini yang ke musibah sareng sahabat Abu Hurairah. Saya nomor 2 wafat Sayyidina Utsman. Saya nomor 2 wafat Sayyidina Utsman. Neka yang ke musibah. Saya nomor 3 Mizwat. Mizwat neka yang ke musibah sareng Sayyidina Abu Hurairah. Napa Mizwat neka? Mizwat neka tas. Mizwat neka tas. Maka sahabat neka bingung, apa Mizwat ya? Karena kakek aja. Mizwat menyagap coba. Udah iya ceritanya. Situng bukto engkau ada ajalan bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perjalanan pas Kanjeng Nabi ini katanya, Abu Hurairah, kakek ngebe apa kakek? No Kanjeng Nabi, abdi ngebe tas Kanjeng Nabi. Nak kebe kena. Ternyata tak estene tas nih. Ternyata estene tas nih Pak, ekor mah benyakan yang 20 megi. 20 megi tas nih ekor mah nih. Keluar saja sareng Kanjeng Nabi pas mereka pelebu boleh tung situng tapi duen sareng Kanjeng Nabi. Duen pelebu ndak tas nika. Modut boleh duen pelebu boleh. Modut boleh sampai 20 pelebu kabeh. Mareka Kanjeng Nabi debu dekat sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kakek mau ngalak ria ngalak ya. Ki tahu saya totak. Tahu saya totak. Oh ki Kanjeng Nabi ki. Lah setia kakek ngolok ya. Pasukan perang. Pasukan perang neka Pak kabine neka 313
Benyaan 313. Olok gen 10-10 Abi Hurairah sorokana pasukan perang ya. Empon ya olok pasukan perang nih. Ya olok dateng gen 10-10. Parengen kormane kasan Kanjeng Nabi nih. Orang 330 nih ka melo kapi. Kormane kaki badan yang dalam tas nih. Ini kan. Padahal esena neng dupolo. Padahal esena neng dupolo. Lampon ki bade karen pas ngocak wis Abi Hurairah ya pokon pesen engkok tas dia cekak buka ake mau ngalak lah tak usah tak saya buka iki ya lebih lo mulai dari Kak Dinto sampai Kanjeng Nabi wafat sekitar setahun lah Kanjeng Nabi wafat neka ki bade kormane ke dalam tas nih mare neka kemimpinan etaku sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar gitu. Sahabat Abu Bakar neka mimpin sekitar kenapa? 2 tahun. Pokoknya neka sampai Sayyidina Utsman neka selama 6 lekor tahun lebih, 6 lekor tahun lebih gitu. 6 lekor tahun lebih, lu korma neka tak ada neka. Ki bede neka. Baru Sayyidina Utsman neka pas wafat, lah tak abid Sayyidina Abu Hurairah nika kena ngerampok. Lah kena ngerampok nika atas nika noro elang, Pak. Podo terampok nika. Lah elang atas nika anggap musibah sareng sahabat Abu Hurairah. Jadi selama petolak 6 lekor tahun lebih nika korma nika tak ada, Pak. Ki bede. Ini kale barokah nika. Lah nika perkiraake iki selama nika perkiraan 36.000 kilo mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai tas neka elang. Perkara aki sarang sahabat Abu Hurairah neka korma se sarang bagi orang neka 36.000 kilo. Lah neka barokah, Pak. Luar biasa. Neka barokah neka. Kebagusnya Allah saya tak bisa jangkau kelaban akal. Nah neka barokah. Cukan pada dabu ulama sadar debu al barokah ya jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha min ibadi. Pada sedebu barokah neka adalah tentarana Allah, pesorona Allah. Saya soro Allah, saya kirim deka orang saya kersaaki sarang Allah Subhanahu wa taala. Matur muga kalau sepacen termasuk orang saya kersaaki oleh barokah makan amin Allahumma amin. Fa in halat fil mal aktharatu. Nah barokah neka Pak Bu menabi nalpe deka harta benda deka dunya maka aktharatu. Maka dunya kalau sama juga itu bekal banyak. Bekal banyak neka artinya nyokopen tak ada. Kan beda orang neka hartana banyak soki tapi tak barokah. Sekejap tak ada. Ben boleh EGB melese neben neka saya tak nyebut paki oleh ridho Allah. Nah neka berarti tak barokah neka. Lamun harta benda kalau sepacen paring barokah sareng Allah maka harta neka bukal banyak ben manfaat. Matur muga oleh barokah amin Allahumma amin. Wa in halat fil waladi aslahatu. Lama Nabi barokah neka nalpek deka anak foto kau dosan panjenengan maka aslahatu maka anak kau dosan panjenengan itu bekal jadi anak saya soliha. Matur muga anak saya mau duk kantor juga anak foto kau dosan panjenengan sedaja juga matur muga parengan barokah amin Allahumma amin. Wa in halat fil jismi qawwathu. Nabi barokah neka nalpe badaneng jisim de abek kau sampai jenengan maka abek kau sampai jenengan itu bakal kuat. Bener kuat ngakak bareng saya bener bener artinya kuat ngelakonin ibadah, kuat ngelakonin kebagusan. Coba tengalen para ulama aja Mbah Maimun Zubair kasa walaupun sepuh tapi kan kuat. Ke Mekah ki kuat dakwah keliling man ki kuat lah neka. Barokah bener. Wafil waktu menabi barokah neka nalpe deka bekto
maka bekto kadito bekal makmur, mak bekto neka yang kui hal-hal semanfaat, yang kui entar di acara hall, entar deka acara maulid, entar deka NKS pengajian Sidogiri, yang kui apa apa sebutnya KSB, lengak neka, mon bekto neka barokah. Juga menabi nalpek deka perkara sesekone bisa jadi banyak. Mau nalpek deka perkara sebanyak jadi manfaat. Lengak neka. Tapi barokah sepaling agung, sepaling raja yang kika dito menabi kaul sampai jenengan bisa ngelaksana aki ketaatan deka ngersana Allah Subhanahu wa taala. Matur muga malemaken kaul sampai jenengan paringin barokah. Amin Allahumma amin. Para Rabu sedaja sebatan kaul maljaki. Acara kak dito insyaallah dadi tanda, dadi bukti bahwasanya kaul sampai jenengan kak dito adalah orang yang selamat, orang yang bejrah pada dunia ngatos deka alam akhirat. Insyaallah bejrah Pak. Neka pada dabuna Habib Abdullah Haddad seneka idza ahabba ahlud dunya minal ghafilin wal mukhallitin ahlal akhirah minal ulama wal awliya was solihin wa azzamuhum wa ghabatuhum. Mon beda orang ahli dunia, orang ahli dunia, orang ini urusnya dunia tok Islam, tapi ahli dunia urusnya dunia tok, tak toman ngaji, tak toman ibadah, orang selopah dekat wal mukhallitin, ben orang-orang sibur campur, kadang-kadang engak dekat Allah, kadang-kadang lupa. Tetapi orang kak dito ki beda cinta, beda lebur dekat ahli akhirat, dekat ulama cinta, dekat aulia cinta, dekat orang soleh cinta, wa azzamuhum ben ngegungaki dekat orang soleh, de ulama ngegungaki, de aulia ngegungaki, wa ghabatuhum ben ereh tero bisa ngelakonen napa saya kelako orang soleh, napa saya kelako para ulama, napa saya kelako para aulia. Kak dinto cepon jabuna Habib Abdullah Haddad neka adalah suatu ketaatan neka adalah termasuk amal sebagus kak dito, termasuk amal sebagus ben kak dito jadi tanda bahwasanya orang kak dito adalah orang sebejr. Lu padahal orang selopa dekat Allah neka, tapi mungkin beda rasa cinta dekat ulama, cinta dekat orang soleh neka adalah tanda orang kak dito adalah orang bejr. Jadi terkadang orang dento neka bisa nero karena cinta lebih neka bisa nero akhirnya. Bahkan bisa ngelakonen napa seelakonen para ulama. Bisa ngelakonen napa seelakonen orang soleh. Bisa ngelakonen napa seelakonen para aulia. Nah terkadang bisa nggak neka. Neka lah hebatnya cinta neka. Sokor cintanya bener. Loh saya bahaya nah kamu kelero mencintai pas sampean mencintai orang yang tak manfaat, orang yang tak bener lah ini bahaya detina bahaya. Bahkan neka beda cerita neka salah situng dari kak dito neka beda golong na orang selopa deka Allah neka orang-orang sebur campur neka pas ngebeli acara reuni gabela bajingan dan beda bajingan ngebeli reuni acara kompolan seneka. Lepas nyoro salah situng kancan kakek meleano ya kakek mele uak buan de pasarnya gebe acara ria kompolnya oke parengen obeng 20 dirham 20 dirham neka mon obeng mangken krus mangken neka sekitar obeng 600.000 soro mele uak buan parengen obeng 600.000 empon entar ke pasar orang neka. Entar ke pasar ternyata neng pasar neka beda situng tuku neka erbu orang rame orang neka ngantri
Atanya, bedan apa nih kayak antri nih? Ungki orang-orang nih antri nih perlu rebuan semangka. Bodoh semangka situng nih rebu bi orang nih. Doa apa rebu? Ungki semangka nih mare eteku seorang beli senyama Bishir Al-Hafi. Jadi semangka nih mare teku beli pak. Sehingga jadi rebuan. Beli kok lah. Si dirham terus nih kak. Akhirnya beli bajingan situng nih kak. Saya ngambil obeng 20.000 dirham nih kak. 20 dirham nih kak. Obeng 600 nih kak. Wes lah beli kok 600.000. Bajar 600.000. Salah ngantri abid ya. Empon pleman ngebes semangka situng. Ngebes semangka situng. Entar kaca-kaca nasi ngebeli acara reuni nih kak. Ompong bicara kaca nah. Kakek cece abid tuh suruh melewat buaan aja. Suruh melewat buaan cece abid tiga aja. Kemau lena. Arya bos. Semangka situng. Dia ramah kakek aja. Suruh melewat buaan pesen 600.000 pas oleh semangka situng. Dia ramah cerita ya. Kilu bos. Ajak ngamuk kilu bos. Cerita anda ya bos. Semangka ria bos. Mare eteku Bishir Al-Hafi bos. Siapa Bishir Al-Hafiz? Bishir Al-Hafiz adalah kabulana Allah, saya taat dekat Allah bos. Belina Allah bos. Oh udah iya. Jadi cuman orang jeria karena taat de Allah sampai bi Allah beri kemurjian ngajri ya. Iya. Debusnya kan. Waduh. Cak nebos bajingan nih kan. Pekuat ya. Orang saya taat dekat Allah jadi ya ku aku neng akhirat ya neng dunia emolje aki ngaria derem aku neng akhirat molje iya tentunya lebih molje bos subhanallah akhirnya tetilan sadar pak para bajingan kalian neka sadar akhirnya atau bedega ngersana Allah subhanahu wa ta'ala lah neka hebatnya menabi cinta dekat orang selesai menabi cinta dekat ulama, cinta dekat orang soleh, cinta dekat para aulia. Padahal dekat bajingan pak. Tak bercerita remah kau ulusan pacenengan pak. Cek ulusan pacenengan dekat benar seorang bajingan. Kau ulusan pacenengan benar bajingan. Benar orang ahli maksiat. Benar orang saya lupa dekat Allah. Benar orang saya coba. Tapi justru kaul sampaikan itu adalah seorang santri saya cinta dekat guru nah. Seorang anak saya ngebekte dekat orang tua nah. Kaul sampaikan seorang mukmin yang cinta kepada para ulama, yang cinta kepada orang soleh, yang cinta kepada aulia. Para mahasiswa sudah gini nih Pak. Luar biasa pak. Terutama Syekh Holland berdemal lemangkan ke Hasan ini kak. Masya Allah neka seorang beli nih pak. Seorang beli ke Hasan ini kak. Di antaranya kula saya oneng kebeli beliau neka ki. Situng bekto kula neka tahun 2009 ki. Kula neka ngaji dekat Habib Taufik kula neka. Ngaji. Mbak sepeda motor kula cimen neka. Ngaji. Peleman dari ngaji. Gula entar di Indomaret. Nah, Indomaret timan sobung basmalah pak. Mohon makan kipun tadi basmalah nih kak. 2009 sobung basmalah. Gula di Indomaret. Pas ke pangki sarang kinawi sakdullah. Pangki sarang kinawi sakdullah. Tanya aki dari dia mah kayak kelampian tepote deh. Dari ngaji mawi. Dia siapa? Dia Habib Taufik. Terus lagi. Bagus ya. Mbah Hasani aja, gula kan ngolok kembang. Mbah Hasani ya luar biasa cinta dari Habib Taufik ya, luar biasa. Pas cerita, situng bekto Habib Taufik neka entar dek Hasani, neka cepon kayak Nawawi sadullah neka. Habib Taufik neka tepak neka teronutup lokalisasi ki ngode singen pak. Habib Taufik kita raja nggak makan neka, ki ngode di men. Teronutup lokalisasi, terus minta tanda tangan dek ka. Kiai Hasani. Yai, saya sudah minta tanda tangan pada kiai-kiai untuk menutup lokalisasi di Tretes. Nah sekarang tinggal Yai Hasani yang belum.
Ya yayasan ini kak tak bisa tanda tangan. Pas aja jawab, maaf Beb saya nggak bisa tanda tangan Beb. Loh ini harus Yai. Iya Beb tapi saya nggak bisa tanda tangan. Bener tak gelem, tak bisa tanda tangan. Nah, tapi akhirnya Beb Taufik songkan. Oh ya Yai kalau gitu nggak apa-apa Yai. Ya udah ya iya saya pamit ya. Iya Beb. Minta maaf Beb. Iya. Preman Habib Taufik nih kan. Lah neka Ki Hasan ini kepekeran Pak. Kepekeran Ki Hasan ini kan. Takut Habib Taufik ini kan salah paham karena debu engkau tak bisa tanda tangan. Bener tak gelem tak bisa tanda tangan. Pekeran Jepun Ki Hasan ini kan. Akhir pas entar de Kiai Sadullah, Kiai Nawawi Sadullah, anu ya, onceng aki Habib Taufik imtihan. Empon ngonceng Habib Taufik. Sebelum mereka Pak Kiai Hasan ini tak toman entar di acara imtihan nih Pak. Lo tepak neka entar ngade di acara imtihan sedo gini nih kan. Perlu ketemu deka Habib Taufik. Karpe minta aspora. Ternyata begitu Habib Taufik Rabu salaman Kiai Hasan ini kan. Ternyata sobung wajah Habib Taufik ini kan berubah. Kecewa beli sobung ternyata. Sobung apa? Sobung masalah. Akhirnya Kiai Hasan ini ngolok de Mas Nawawi Sadullah. Wih, ari ya bekal orang raja ya wih. Bekal orang raja ya. Sekarang semakin terbukti Pak. Habib Taufik makin jadi orang raja. Jadi ketua Robito disegani di mana-mana Pak. Bukan di luar negeri nih Kak. Segani Habib Taufik nih Kak. Lene Kak. Termasuk kebalikannya guru kaul sampainya Kiai Hasani Nawawi. Lene Kak. Malar moga kaul sampainya oleh barokana amin Allahumma amin. Dengan neka. Jadi kancan nih Pak, sepenting Pak. Maka ajak salah Pak, ajak sampai salah kalau sampainya mencintai seseorang nih bahaya Pak. Mun panjenengan mencintai orang saya tak bener nih bahaya. Ajak mencintai Pak. Akancaan bayi mon klero akancan nih bahaya Pak. Siapun Kanjeng Nabi almar'u ala dini khalilih. Orang jadi apa jangan kancan. Orang ini apa jangan kancan Pak. Mun kancan sampai neka orang sae, orang ahli ngaji, orang ahli berjamaah, orang saya cinta deka ulama, orang saya cinta deka habaib, panjenengan bekal norok ahli berjamaah, bekal norok ngaji, bekal norok cinta deka ulama, bekal norok cinta deka habaib. Neka mun kancana bener, namun kan sampai neka kancaan bi orang tak bener. Kancaan bi orang saya tak teman sholat. Kancaan bi orang saya tak teman ngaji. Kancaan bi orang saya tak seneng dekat ulama. Kancaan bi orang saya tak seneng dekat habaib, benci dekat habaib. Tenorok sampean Pak, pasti tenorok pun. Lah ini kalau bahaya nak kancan ya kan. Karena cabang-cabang ulama, iklam annal mujanasa tatakunu bil mujalasa. Mujanasa Pak. Bisa pada, bisa ketolaran. Neka karena mujalasah. Karena sekut apolong. Sekut mau ngomongan. Sekut tojuk bareng. Tapi kula mau ngarteen mujalasah neka Pak. Bener kok tu tojuk bareng seneka. Bener. Mujalasah neka bisa lewat dunia maya. Sampean media sosial. Sampean nengalen YouTube. Neka termasuk mujalasa nih Pak. Sampean mau nengalen YouTube orang se tak takut dekat Allah. Dan neka mujalasa neka. Sampean bisa ketularan sampean. Sampean mau neku YouTube orang se benci dekat ulama. Neka mujalasa neka. Sampean bisa ketularan sampean. Sampean mau ampun neku YouTube orang se benci dekat habaib. Neka mujalasa neka. Neka bisa nolarin neka Pak. Bahaya neka. Saya pun sebut Habib Syekhon. Wala hasolatil hulqoh illa minal khilqoh. Tak bekal hasil suatu kelopotan, suatu kesalahan. Tak bekal terjadi membenci dekat ulama, membenci dekat habaib.
kecuali orang kak dito salah pergaulan. Illa minal khiltoh, kecuali salah pergaulan. Mun salah pergaulan dan neka sebahaya akhirnya lopot sampean. Akhirnya benci dekat habaib, benci dekat ulama. Dan neka bahaya salah kancan neka Pak. Beda saya lebih jelas oleh Ibnu Habib Salim As-Satiri. Majalisul khair taj'alukal khair walau anta minasyar. Perkumpulan saya bagus. Perkumpulan saya bagus, akacaan bi orang bagus. Neka bisa jadi sebab panjenengan neka jadi orang bagus Pak. Mau sampai akacaan bi orang bagus. Kumpul lebih orang bagus, ampo saya norok ngaji, norok NKS, norok entar hall. Taj'alukal khair, bekal nediaki panjenengan neka jadi orang bagus. Akhirnya norok entaran hall. Norok entaran ngaji NKS. Walau anta minasyar, walaupun pasti kan orang coba Pak. Orang coba mun akan caan bi orang bagus, norok bagus. Orang coba akan caan bi orang secinta dekat ulama, bakal norok cinta dekat ulama. Orang coba cinta dekat habaib, bakal norok cinta dekat habaib Pak. Tapi sebaliknya, wa majalisus syarr taj'aluka syarr walau anta minal khair. Lah ini kasih bahaya nih. Tapi perkumpulan saya coba neka bisa nediaki panjenengan orang coba Pak. Panjenengan kancaan bi orang saya tak toman sholat. Sampean akan caan bi orang saya tak seneng ngaji. Sampean akan caan bi orang saya tak seneng dekat ulama, benci dekat habaib. Bisa tenuruk Pak, walau anta minal khair. Walaupun panjenengan dekat orang saya Pak. Walaupun orang saya, walaupun ustad, walaupun kiai Pak, walaupun orang alim, tapi montekeleru akanca, tenoro, tak kira tak tenoro. Kanjeng Nabi nih kasih debu, almar'u ala dini khalilih. Orang jadi apa jadi cekancana. Makanya hati-hati Pak, terutama anak-anak panjenengan, anak-anak panjenengan hati-hati. Teguh kancana Pak. Takut anan panjenengan kancaan bi orang saya tak toman sholat. Kancaan bi orang tak berakhlakul karimah. Kancaan bi orang saya tak takut dekat Allah. Kancaan bi orang saya benci dekat ulama, benci dekat habaib. Tuli ambuen Pak. Bahaya. Bisa tenorok Pak. Bisa tenorok. Nanti neka hal yang paling penting neka Pak. Hal yang paling penting neka. Kanca neka harus betul-betul dihati-hati. Para Rabu setiaja sebutan kolomol jaki. Paham gitu bahasaku lagi. Paham? Mau tak paham kalau bahasa Inggris baik Pak. Musesan pada tak paham lagi. Oke. Para Rabu setiaja sebutan kolomol jaki. Syekh Abu Yazid Al-Bustami neka toman etanya aki tentang amalan napa saya bisa mesemak dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami neka Pak orang raja Pak. Beda sedabu Abu Yazid Al-Bustami neka di atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beda sedabu Syekh Abu Yazid Al-Bustami neka di bebena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artena orang raja neka Pak. Artena ulama raja, beli raja. Lalu kata mereka tanya aki sarang orang. Syekh Abu Yazid, amalan apa bagi saya bisa mesemak dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abu Yazid ajawab, ahbib auliya Allah liyuhibbuka. Cintain para belina Allah. Alhamdulillah. Kalau saya termasuk orang yang saya cinta dekat belina Allah Subhanahu wa taala. Cintain para belina Allah Subhanahu wa taala. Liyuhibbuka. Sopaja belina Allah jadi cinta dek kakek. Dek remah cara napa? Sopaja belina ka cinta dek kalau saya panjenengan. Ki panjenengan menabi sowan dek ka beli seodi
Sowan deka beli saya wafat, atene apa bagus, Pak? Atene apa bagus? Jek romasa bagus, jek romasa penter, jek romasa punya amal lah. Ngakui akhlak, ngakui tata krama saya bagus. Dan neka dan to. Sop aja beli neka cinta dek panjenengan. Lho napa tojuna? Panjenengan bi Syekh Abu Yazid Al Bustami soro cinta dak beline Allah. Sekiranya beline Allah cinta dak kalau sa panjenengan. Karena fa innallaha yanzuru ila qulubi auliyaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala kadito Pak nengalen dek ka atena para beline Allah, Pak. Baik beli sela wafat atau beli siki odi. Lemon kaulah sarang panjenengan kecintain sarang beline ka Pak. Pas Allah nengalen neng atena para beline ka beda nyamah kaulah sarang panjenengan Pak. Fala'allahu ayanzura ila ismika fi qalbi walihi fayughfaru laka. Maka dosa-dosa kaulah sapanjenengan itu bekal esepora sarang Allah Subhanahu wa taala. Nek kasih penting Pak. Kaulah sareng panjenengan Pak menabi mate nyambi iman Islam. Tapi nyambi dosa banyak Pak. Masuk neraka gilu Pak. Tergantung benyakan dosa nah. Mau dosa na banyak abid pada neraka Pak. Lah tapi mon kalau panjenengan mate nyambi iman Islam, pas dosa-dosa kaulah sareng panjenengan sepora sareng Allah, maka kaulah sareng panjenengan itu langsung masuk dekat surga, tak usah mampir dekat neraka. Matur moga malam mangken kaulah sareng panjenengan beda neng atena para beli, terutama neng atena para masyayikh Sidogiri, terutama beda neng atena Syekh Abdul Qadir, beda neng atena Ki Hasani Nawawi. Sehingga dosa-dosa kaulah sareng panjenengan kadito sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaulah sareng panjenengan bakal langsung masuk dekat surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Beli neka ndak remah Pak, beli neka paling mau sampean beli neka kudu saktes neka ya. Beli neka kudu oneng bareng segoib. Beli neka kudu oneng PSC badan kapeng sampean neka. Bener Pak. Belum tentu Pak, beli neka tak kudu sakte Pak. Beli neka tak kudu sakte. Saya sakte malah belum tentu beli. Mau tak sholat. Mau tak berakhlakul karimah, mau tak takut ya pangeran. Bener beli aku walaupun sakte. Jadi beli nih Pak, jawaban ulama. Kak dito orang sekenal dekat Allah, oneng dekat sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah, oneng de kewajiban kalau sapa jenengan, napa de wajibna sebagai orang Islam lah neka beli orang yang selalu ngelakonin ketaatan dekat Allah, orang yang menjauh daripada maksiat, dan neka beli neka Pak tak kudu sakte sepenting ibadahnya ongkuan tekun bentakok dekat Allah, tak banyak ngelakonin maksiat dekat Allah, dan neka beli na Allah neka ben beli na Allah neka pasti alim Pak, tak ada beli na Allah wudu neka, beli na Allah neka pasti berakhlakul karimah. Pasti berakhlakul karimah kan. Lemon beda orang asal butuh tapi angkat jadi beli. Ki langsung parengen alim sareng Allah. Langsung parengen alim sareng Allah. Pas akhirnya ngelakonin dekat ilmuna. Akhirnya di orang setakwa dekat Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang seorang beli nek apa orang se alim, orang se ngamal lagi dekat ilmuna. Orang saya takut dekat Allah neka beli neka. Al-alim al-amil bi ilmihi neka beli neka. Tak kudu sakte Pak. Malah cepon-cepona Imam Ghazali, "Idza lam yakunil ulama auliya falaysa lillahi ta'ala waliyun." Lemon orang alim sing ngamal lagi dekat ilmu neka bener beli, maka Allah tadi beli cepon Imam Syafi'i. Jadi nggak kayak Hasan ini kan jelas beli Pak. Di samping oneng bareng saya goib juga ahli ibadah, orang saya takut dekat pangeran. Jadi neka saya perlu ke oneng kan. Bahkan saya Abu Yazid Abu Bustami ini kata man ada bus neka. Mohon kaget
nek beda orang ajriya beri karomah, kekeramatan, kesaktian. Misalnya bisa ngabeng misalnya oneng bareng saya gaib misalnya. Fala taktadu bihi, cek torok kilu. Cek moro ngocak aja beli aja. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi. Sehingga panjenengan kan nengalen dek orang kadito dek remah oleh ngelaksanaki perintah-perintahna Allah. Dek remah orang dia oleh nyawen dek apa selarang sareng Allah. Oh, aja orang ngelakarano taat dek perintah-perintahna Allah, benyawan dek larangna Allah, ben tata keramanya bagus. Oh berarti beliauku pak. Mon bodoh orang sakte bisa ngaber, bisa ngabeng, tapi tak sholat, tapi ngenom komer misalnya, main judi misalnya, ngude de orang binek saya bener mahrum misalnya, oh bener beli nih pak. Napa boleh tak tata kerama, lebu dek masjid misalnya kato antok misalnya, bener beli mau datang ya. Neka beda cerita dari Abu Yazid Abustami juga. Neka Abu Yazid Abustami teman mereng gitu, teman mereng kabar beda orang laki. Neka masyhur beli juga masyhur orang neka zuhud. Akhirnya iya tarin sarang Abu Yazid Abustami ini. Ngajak santri-santri, ayo noro, ini disajaan beda beli. Entar pak. Entar kakak sarang kanca-kancana neka. Pas ternyata orang yang masyhur beli neka beda dalam masjid ternyata. Beda dalam masjid. Akhirnya lepu Abu Yazid Abustami sarang santri-santri neka. Ternyata beda dalam masjid pak nengalen Abu Yazid Abustami neka. Seorang yang termasyhur beli neka pak. Neka kenapa? Akerakan ya. Ini kan. Pas eco pagi di masjid pak. Eco pagi di masjid langsung bon saya Abu Yazid Bustami tak salaman dek orang neka bon. Oh bener belir ya. Pas ngocak deka santrena, ngocak deka santrena, ayo male. Arya bener belir ya. Bener belir ya. Allah tak percaya dek orang ria. Buktinya orang ria tadi adab, tadi tata keramah, tak ngelaksanaki syariat Allah. Neka tak kudu beli neka kudu sakte pun tetengalen kilu tata keramana ketakwaan ada remah ngelaksana aki apa anje de perintah-perintahna Allah nyawen apa anje de kalarang-larangna Allah dengan neka pak. Bahkan cepon sebuna Ali Al-Khawas gitu nyak benyaan beli neka pak terjadi neka bener karena banyak ngelakonin sholat, ampo puasa, ampo melak malam hutan pak. Ternyata orang banyak jadi beli nih kecepon wahwa tahta hukmi imro'atihi pak. Tu'dhihi bilisaniha wa bi'af'aliha. Ternyata orang jadi beli nih banyak terjadi karena andik bine secerewet pak. Andik bine cerewet tapi sabar tak ngerongong. Tak nempeleng, tak beles ngamuk punten. Sabar di lari cobaan ya ujian ya. Loh, orang neka sebanyak ada dibeli pak. Mau sampai nanti bina seneka pak. Pas sampean sabar beli sampai neka pak. Ayo saya beli ngacung. Sobung ya. Neka pak. Neka beda cerita neka. Beda cerita ki. Beda orang soleh gitu. Orang soleh kiai neka andik kanca orang soleh. Kiai andik kanca orang soleh. Lah kiai neka pak setiap tahun ziarah deka compon kancana neka. Telasan neka entar deka compon kancana. Ampun entar kancana depak de compon tok lah bang. Assalamualaikum. Pas saya jawab saya bine. Waalaikumsalam. Siapa? Bina itu pasti cerewet ya pak. Siapa? Ya ini jawab. Gula kancana lakene sampean gula. Gula kakatone ka perlu aziaro. Gula kerong dak lakene sampean. Tak ada orangnya.
Tak ada orang lakoh nyari kaju dak alas. Ngatur mate ya ngatur tak beli ya. Orang laki apa aja. Ngocan coba orang bina ni Pak. Coba orang bina. Ampun. Ngetek ya ini aduh beda iya bina tentang kancar aja. Cabon kiai ini tak abit Pak. Laki yang kedeteng orang soleh ni datang ngebe macan. Kajune kayak yang kok macan kajune Pak. Hebat lagi ya. Gawok kiai ini. Hebat tang kancar ya. Nyari kaju pas ngangkat kajune macan. Langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kelak ya. Cokopan. Aki makan ke? Ampun. Kajune pun tu dari tengah macan ya. Bi kancan sesuai ke. Betul pas kotoen macan. Wis lah terus on ya. Mulai kaya. Ampun mulai macan Pak. Mulai macan. Tore ke lebu ke lebu. Lepu di dalam, waduh bini nyocot. Anu apa mulai kayak mikir odik kayak. Nyamanan mate kayak. Waduh ocan jubuk bukan sebini Pak. Sabar kayak. Tak langkong lakar bini gula nggak nek kayak. Iya tak apa-apa tenang bae. Ampun eladine tibi sareng selake nek Pak. Eladine mereka pamit kiai na. Wis cong yang kok pamit mulai cong ya. Iki kae. Ampun Paleman. Telasan pole, entar pole Pak selake nek Pak. Anu kiai nek. Main boleh dekat kancan ini kan. Main boleh, totok boleh. Assalamualaikum. Pas jawab dekat makin lain Pak. Waalaikumsalam. Sopan makin dekat halus Pak. Pesera panjenengan. Oh boleh kancan lakian sampean. Kula terus ziarah kula nika kerong dek kancan dek anu dek lakian sampean. Ungki makin laki kula ki nyari kaju dek alas. Dan tak sekecil aki datang. Ungki. Tak habis datang aku Pak. Kiai anu kancan ni kan. Tapi makan pita Pak. Kajune kayak yang Kak Tibi kan. Ya Kak Tibi kajune kan. Wah, assalamualaikum ke. Waalaikumsalam. Lah kelak ke, cokopan. Ampun sahabat kajune. Lebu tak lebu ke. Ampun bini makan saya Pak solihah. Latinen sarang bini kan. Sordeer kan. Selangkung rabu ni kiai. Ampun pamit kiai ni kan keluar. Wis kok mulai ya. Ki ke. Keluar. Ajak berdiri janggal ya. Apa ya? Olok kancan lagi. Jong. Napa ke? Iya kok tanya. Saben kok kan nak juga. Kakek je hebat kakek je. Kakek nyari kaju je sengangkok je macan. Lu setia demi aku tibi kakek dia dah cerita nah. Engki ke, di men kasak ya, kula neka andik bine cerewet ke, nyocot ke, cubu ocan ke, tapi kula sabar ke, akhirnya kula lebih pangeran ke, parengin kelebihan, macan ke pas takut ada kula ke, semakin ke, bine kula saya nyocot ke mate ke, pas kula bine boleh, makin bine kula neka solihah ke. Makin macan ke tak takut kiai kula saya takut kiai. Angek ke macan ke dek kula kiai. Lha nek apa? Nek ala. Jadi beli marke andi bine saya coba akhlak tapi sabar. Nah maka sampean bisa Pak pun adik bine tepas sampean sabar. Bisa jadi beli Allah sampean nek. Nek aja bener-bener ali al-khawas nyak benyaan beli nek terjadi karena andik bine saya akhlak kecuba tapi sabar. Tapi mon kula Pak tikil pakai andik bine dan to Pak tak teroleh tak teroleh dadi beli lebat neka Pak ya. Kita kuat mon kula Pak. Tahu ada mau sampean kuat Pak. Sampai. Masya Allah nggak neka. Jadi Pak kalau siapa jenenge de orang neka cek ben seroben Pak. Takut tepak deka beline Allah Pak. Karena beline Allah neka tidak harus sakti nih kalau, ben tak harus, apa mana, oneng bareng sego punten, orang alim, saya takut dekat Allah, saya ngamal lagi dekat ilmu na, neka adalah belina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama dengan bengal dekat beli Pak, bahaya Pak, bisa kemoso sarang Allah.
Makan sampai jok rono golong na Imaduddin CS nih kesampean. Bahaya nih kan. Mempas tepak beli nih Allah. Napa boleh habaib saya caci maki, saya hina-hina nih kan. Adalah habaib saya hebat-hebat Pak. Haji Habib Taufik, Haji Habib Jindan, mereka orang hebat. Habib Rizik, Habib Lutfi, mereka orang rajin nih kan. Empun tak usah jauh dek neka pun, mereka jelas orang beli neka orang rajin neka, tak usah jauh neka pun. Cepon jabunnya Allah, man ada liwalian, sapana orang saya nyake aki dekang tang beli, saya amoso detakang beli, maka fakot azan tuhu bil harbi, maka kok ngumum aki de orang jadi ya perang di orang jadi, perangin Allah Pak. Mereka masuk Allah kepada neraka Pak. Nah sedangkan cepon-cepon ulama saya sebut li walian neka Pak. Neka pada sedabu neka mukminan Pak. Man ada li walian ay man ada mukminan. Orang saya nyake aki atena orang mukmin. Lah neka kemoso bi Allah Pak. Tantang perang bi Allah. Loh, napa boleh saya alim? Napa boleh saya soleh? Napa boleh saya seorang aulia? Seorang beli? Loh, bahaya Pak. Maka tidak usah rok-norok neka sampean. Bahkan kajian Nabi Toman adabus mereka. Man adha mu'minan faqad adhani. Sapana orang senyaki aki orang mukmin, maka orang jenis padan binyaki aki seko. Padan binyaki aki Gusti Kanjeng Nabi Pak. Napa pula para habaib mereka adalah anak putu Kanjeng Nabi. Nyaki aki hati orang mukmin nih Pak. Pada demi nyaki aki hati Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi Pak. Waman adzani faqad adzallah. Siapa orang saya nyaki aki hati Kanjeng Nabi Pak, maka padanya sarang nyaki aki Allah Pak. Pada demi nyaki aki Allah. Waman adzallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapana orang senyaki aki Allah, senyebut aki Allah neka murka, ngamuk, belis. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Pun siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka pun. Maka hati-hati Pak, tak usah norok-norok neka pun dengan pun. Teror. Guru-guru kalau baca sedaja sebenarnya sidogiri, guru sebenarnya Sukareja, sebenarnya Peloso, Lirboyo, Sarang, sedaja neka Pak, sedaja neka ngakonen. Para habaib neka adalah anak potone Gusti Kanjeng Nabi. Ampun, tak usah norok selain, saya nyar-nyar tak usah Pak. Paling punten neka Pak, jek sampai nyake aki atena orang mukmin. Metai kemoso sarang Allah Pak, metai kemoso. Matur muga kalau sepanjang selamat lagi dari fitnah. Saya rajin ya Pak. Neka fitnah saya rajin, neka bahaya neka Pak. Kula neka saungkuna sareng guru kula Habib Taufik neka Pak. Tak oleh pun, tak usah muka-muka ria. Tapi kula tak bisa Pak. Kula neka eman, dek santre, dek kanca neka eman kula. Takut tenorok saya oneng. Kula ngocak denton neka keberengan sareng hidayah daripada ngarsana Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah muka kalau sepaca dengan anak foto kalau sepaca dengan selamat lagi Pak dari fitnah seraja Kak dito bahaya neka Pak, bahaya terutama neka kanca terutama hati-hati aku Pak, kanca neka saya bahaya. Malah muka kalau sepaca dengan sedaja selamat lagi barokahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barokahna para masyayikh sedogiri, barokahna kiai saya pada paduka ditujukan barukan kiai mas saya Sukareja kalau sepaca dengan anak foto kalau sepaca dengan paling selamat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali tapak gini kaki pada Habib Ja'far pagi ajan terbebas gula neka mana pada orang lebih nebatan kulanya on sepora pagi. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir wa jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau alarmuka tetia tambahan ilmu semanfaat dan sebarokah dan kebetulan kalau seorang para junus saja. Amin amin ya rabbal alamin.
menginjak ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Hadratul Habib Ja'far Shadiq bin Abu Bakar Al-Muhdar. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makilah payah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para sepuh lingkungan Gadintoh, setajana sesangat beten kaula muljiaki khususah seampun apareng ilmu dek gagula sareng panjenengan sedaja beliau Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Mas Abdul Bar bin Kiai Haji Abdul Karim. Moga-moga ilmu saya sampai kita tia ilmu saya barokah bermanfaat. Dan juga tak lupa jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Wafa. Beliau Kiai Haji Hafidh, Kiai Haji Mahfud, Kiai Haji Mas'ud, setajah keluarga besar, majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Wafa, setajana sesangat beten kaulah amul jaki. Hadirin hadirat, bapak-bapak, adik-adik, kebat edung lah karena bag malam bajan tedung dah bajan. Sambil kalak tem merolah. Toro aki mon pacet berak, kebenondu, kor jaga, caila tako akili. Iya jalan malam damar. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin para rawuh sedaya Jaban apa Madura? Jawa. Alhamdulillah dalu niki kula saged suwan wonten